हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे इन सभी कलर के नेम। ये क्या है? ये हमारे हैं कलर। और जानेंगे इन सभी शेप के नेम। चलिए बच्चों जान लेते हैं इन सभी कलर के नेम। बच्चों ये हमारा है क्या है? कलर। जानते हैं पर्पल कलर, स्काई ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, सिल्वर कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, लाइट पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ये हमारा है पिंक कलर, पैरोट कलर, ब्लैक कलर और ये है ब्राउन कलर। चलिए बच्चों शेप के नेम जानते हैं। दिस इज ब्लैक कलर, हेक्सागन। फर्स्ट शेप हेक्सागन। सेकंड शेप का नेम बताइए बच्चों। इस शेप का नेम क्या है? कौन बताएगा? इस शेप का नेम है सिलेंडर। सिलेंडर बच्चों सिलेंडर। ये है स्क्वायर। स्क्वायर। पेंटागन। पेंटागन। यह है स्टार। स्टार। सर्कल। चलिए बच्चों कलर कर लेते हैं और कलर के नाम जान लेते हैं। ग्रीन कलर, हेक्सागन, ग्रीन कलर, पिंक कलर, सिलेंडर। 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 ये है पर्पल कलर। पर्पल कलर। ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर। स्टार। ये है लाइट पिंक कलर। सर्कल। पैरोट कलर। पैरोट कलर। चलिए बच्चों वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
बच्चों।